अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट बाबर शिरकंजू। प्रोग्राम सियासी बैठक में खुश आमदीद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਾਦ ਹੈ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨੰਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨੀਰ ਤਬਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਤਹਰੀਰ व ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਜੁਗਰਾਫੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਹੱਕਕ ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਟੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਬਾ जी की तारीख आती है खानदान के हवाले नाल? जी, हाफजाबाद से 2018 के जनरल इलेक्शन में मियां ममून जाफर तारड़ ने कामयाबी हासिल करके तारड़ ख़ानदान की नुमाइंदगी की रवायत को बरकरार रखा। तारड़ ख़ानदान क़याम पाकिस्तान से कबल से सियासी मार के लड़ता और सर करता आ रहा है। पंजाब के तारड़ गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद और मंडी बहाउद्दीन में कसीर तादाद में आबाद हैं, लेकिन हमारा आज का मौजू सिर्फ मियां ममून जाफ़र तारड़ जिनका ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद से है उस ख़ानदान का ज़िक्र करेंगे। हाफिज़ाबाद के मरूफ कस्बे कौलो तारड़ में ये जो शख्सियत हैं ये आबाद हैं। अगरचे हाफिज़ाबाद के तारड़, बनी की तारड़, रसूलपुर तारड़, बेरीवाला तारड़ और दीगर छोटे बड़े देहात में न सिर्फ आबाद हैं बल्कि वसीर ज़री रकबे के भी मालिक हैं। मियां ममून जाफ़र तारड़ ने 2018 के जनरल इलेक्शन में पहली बार PP 69 बशमूल जलालपुर भट्टियां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर हिस्सा लिया और पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मियां ममून जाफ़र तारड़ का ख़ानदान क़याम पाकिस्तान से कबल 1921 से आज तक पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेता आ रहा है। यूँ ये ख़ानदान तकरीबन एक सदी से हाफिज़ाबाद की सियासत में सरगर्म अमल है। 1921 में मियां ममून जाफ़र तारड़ के परदादा मियां अताउल्लाह तारड़ पंजाब कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे। 1931 में मियां अताउल्लाह तारड़ वासराय कौंसिल ऑफ इंडिया के रुकन नामजद हुए थे। उनकी ये नामजदगी उस वक़्त के वासराय हिंदुस्तान लॉर्ड ने की थी। याद रहे कि पूरे हिंदुस्तान से वासराय कौंसिल के कुल अरकान की तादाद 20 से भी कम थी, जिनमें से एक मियां अताउल्लाह तारड़ भी शामिल थे। मियां अताउल्लाह तारड़ ने 1945-46 के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि 1945-46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मरकज़ी असम्बली की तमाम 30 और हिंदुस्तान भर की कुल 492 सूबाई नशस्तों में से 428 पर कामयाबी हासिल करके तारीख साज फतह हासिल की थी। मुस्लिम लीग के आम और गुमनाम उम्मीदवारों ने बहुत बड़े बड़े जागीरदारों और माजी के नामवर सियासतदानों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया था, यहाँ तक कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई थीं। यही वजह है कि मियां अताउल्लाह तारड़ ने मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी राज अहमद तारड़ ऑफ रसूलपुर तारड़ से शिकस्त खाई। मियां अताउल्लाह तारड़ इतने असूल पसंद सियासतदान थे
کہ اس کے بعد انہوں نے کسی انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ ان کی جگہ ان کے بیٹے اور میاں مامون جعفر تارڑ کے دادا میاں سیف اللہ تارڑ نے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ میاں سیف اللہ تارڑ نے 1951 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں حافظ آباد کے مقامی حلقے سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے 11,539 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ دل حیثیت بات یہ تھی کہ انہوں نے مسلم لیگ کے امیدوار سابق صوبائی پارلیمانی سیکرٹری راج احمد تارڑ کو شکست دے کر اپنے والد کی شکست کا بدلہ لے لیا۔ راج احمد تارڑ نے 8,184 ووٹ حاصل کیے۔ میاں سیف اللہ تارڑ 1956 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ اس کے بعد 1962 میں جنرل ایوب کے دور میں قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حافظ آباد سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر چودھری ارشاد اللہ تارڑ آف رسول پور تارڑ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے رائے محمد شفیع اور جمیل الحسن کو شکست دی، لیکن اصل مقابلہ صوبائی سیٹ پر ہوا۔ یہاں میاں سیف اللہ تارڑ اور میاں رحمت علی پٹی دونوں نے 198 ووٹ حاصل کیے، لیکن ٹاس پر میاں سیف اللہ تارڑ کو کامیابی قرار پائے، جبکہ مغربی پاکستان اسمبلی کی نشست پر میاں سیف اللہ تارڑ کے مقابلے میں میاں رحمت خان بھٹی اور میاں جہانگیر بھٹی نے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ یوں میاں سیف اللہ تارڑ 277 ووٹ لے کر آسانی سے کنیکشن مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر رکن منتخب ہوئے، جو کہ میاں سیف اللہ تارڑ پیپل پارٹی کے امیدوار میاں شہادت خان بھٹی کے مقابلے میں آزاد صیت سے کھڑے ہونے کی غلطی کر چکے تھے، اس لیے وہ 57,664 ووٹ لینے کے باوجود شکست سے دوچار ہوئے۔ میاں شہادت خان بھٹی نے 65,899 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ سابق رکن قومی اسمبلی چودھری ارشاد اللہ تارڑ مسلم لیگ نون کنیکشن کے ٹکٹ پر 31,244 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ میاں سیف اللہ تارڑ کی شکست کی بڑی وجہ ارشاد اللہ تارڑ کا الیکشن میں حصہ لینا تھا، کیونکہ اس سے تارڑ برادری کے ووٹ تقسیم ہو گئے۔ جی اب بات کرتے ہیں 1977 کی۔ 1977 کے الیکشن سے پہلے میاں سیف اللہ تارڑ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے NA99 سے 95,487 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ میاں سیف اللہ تارڑ نے PNA کے امیدوار سابق رکن قومی اسمبلی چودھری ارشاد اللہ تارڑ کو شکست دی، جنہوں نے 43,257 ووٹ حاصل کیے۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے خوف سے غیر جماعتی انتخابات کروائے۔ حافظ آباد کی قومی اسمبلی کی نشست پر 4 قادآور شخصیات نے حصہ لیا، جن میں میاں سیف اللہ تارڑ بھی شامل تھے، لیکن اب کی بار وہ 21,413 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہے۔ کامیاب امیدوار بریگیڈیئر ریٹائر افتخار بشیر تارڑ آف ونی کی تارڑ نے 41,690 ووٹ حاصل کیے۔ 1988 کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اسلامی جمہوری اتحاد کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ ان انتخابات سے قبل مامون جعفر تارڑ کے دادا میاں سیف اللہ تارڑ وفات پا چکے تھے۔ ان کے صاحبزادے اور مامون جعفر تارڑ کے والد میاں محمد جعفر تارڑ نے PP 79 حافظ آباد شہر سے صوبائی اسمبلی کے نشست پر آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات جمع کروائے، لیکن عملی طور پر انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ نتیجتاً وہ صرف 481 ووٹ ہی لے سکے۔ یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک محمد وزیر اعوان کامیاب ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں 1990 کے انتخابات میں میاں مامون جعفر تارڑ کے والد میاں محمد جعفر تارڑ نے حصہ نہیں لیا، لیکن اب کی باری تارڑ برادری کے 2 امیدوار جیتنے میں کامیاب رہے۔ قومی اسمبلی کے حلقے NA 75 سے آزاد امیدوار میاں افضل حسین تارڑ
406 वोट लेकर कामयाब हुए। उन्होंने 47,100 वोट लेने वाला इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के टिकट होल्डर पीर सैयद आरफ हुसैन शाह को शिकस्त दी। अब बात करते हैं 1993 के इंतखाबात में ज़िले हाफिजाबाद से तारड़ बरादरी का एक उम्मीदवार भी कामयाब ना हो सका। मियां महमूद जाफर तारड़ के वालिद मियां मोहम्मद जाफर तारड़ ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन से कबल मेहदी हसन भट्टी और मियां इंतसार हुसैन भट्टी पीपल पार्टी में शामिल हो गए। मेहदी हसन भट्टी ने मियां अफजल हुसैन तारड़ को कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पर शिकस्त से दो चार किया। 1997 के इंतखाबात में मियां मोहम्मद जाफर तारड़ ने एक बार फिर PP 97 से आज़ाद उम्मीदवार की 79 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया, लेकिन इस बार भी वो सिर्फ 5192 वोट लेकर शिकस्त से दो चार हुआ। इसी तरह इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद मंजूर तारड़ आफवनी के तारड़ ने भी 5087 वोट लेकर शिकस्त खाई। जी अब बात करते हैं 2002 की। 2002 के इलेक्शन में मियां महमूद जाफर तारड़ और मियां अफजल हुसैन तारड़ दोनों ख़ानदानों में से किसी ने भी हिस्सा ना लिया। अलबत्ता दोनों ख़ानदानों के मुतफिका उम्मीदवार और मियां महमूद जाफर तारड़ के करीबी रिश्तेदार ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद उस्मान तारड़ ऑफ कौलो तारड़ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के टिकट पर खड़े हुए, लेकिन तारड़ बरादरी की तकसीम इस वक्त सामने आ गई जब वनी की तारड़ से अहमद बिलाल तारड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार सामने आए। इस तकसीम का बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी मेहदी हसन भट्टी को हुआ, जो 50,824 वोट लेकर कामयाब हो गए। अब बात करते हैं इलेक्शन 2008 की। 2008 के जनरल इलेक्शन में मियां अफजल हुसैन तारड़ की साहबजादी हाफिजा सारा अफजल तारड़ मियां मोहम्मद जाफर तारड़ के छोटे भाई मियां मोहम्मद उमर तारड़ और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली चौधरी रशादुल्लाह तारड़ के बेटे अहमद बख्श तारड़ ने हिस्सा लिया, लेकिन सारा अफजल तारड़ के अलावा दोनों उम्मीदवार नाकाम रहे। N 102 से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर सारा अफजल तारड़ ने 56,313 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग काफ के शौकत अली भट्टी 42,808 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 106 से मियां मोहम्मद जाफर तारड़ के छोटे भाई और मियां महमूद जाफर तारड़ के चाचा मियां मोहम्मद उमर तारड़ पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो 78,067 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी सदुल्ला राय 40,072 वोट लेकर पहले नंबर पर रहा, जबकि मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी शौकत अली भट्टी 31,167 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहा। 2013 के जनरल इलेक्शन में कई तारड़ खानदानों के उम्मीदवार थे, लेकिन महमूद जाफर तारड़ खानदान से किसी अफराद ने हिस्सा नहीं लिया। N 102 से इस बार भी सारा अफजल तारड़ 93,691 वोट लेकर कामयाब रही, जबकि शौकत अली भट्टी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 67,625 वोट लिए। इसी तरह PP 106 से भी PTI की टिकट पर मोहम्मद कासिम तारड़ ने सिर्फ 4211 वोट ले सका। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की टिकट होल्डर चौधरी सदुल्ला राय 51,543 वोटों के साथ कामयाब हुए। चौधरी मेहदी हसन भट्टी ग्रुप के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आए रियासत अली खरल 36,579 वोट हासिल किए। जी अब बात करते हैं 2018 के जनरल इलेक्शन में मियां अताउल्लाह तारड़ के पड़पोते, मियां सैफुल्लाह तारड़ के पोते और मियां मोहम्मद जाफर तारड़ के बेटे मियां महमूद जाफर तारड़ ने पहली बार सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन इससे पहले 2015 में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मियां महमूद जाफर तारड़ मुल्कगीर शोहरत हासिल कर चुके थे। किस्सा यूँ है कि महमूद जाफर तारड़ और मियां अफजल हुसैन तारड़ दोनों का ताल्लुक ज़िला हफ्ज़ाबाद के कस्बा कौलो तारड़ से है। मियां अफजल हुसैन तारड़ 1988 से हफ्ज़ाबाद की सियासत पर छाए हुए हैं, जिसके नतीजे में मियां महमूद जाफर तारड़ का ख़ानदान पस मंज़र में चला गया था। मियां महमूद जाफर तारड़ ने सियासी अहया और बका के लिए चौधरी मेहदी हसन भट्टी, जो कि अफजल हुसैन तारड़ के बहुत बड़े
مخالف ہیں کی طرف ہاتھ بڑھایا دوستی کا، تو دوسری طرف مہدی حسن بھٹی کو بھی میاں افضل حسین تارڑ کے مقابلے میں قول و تارڑ سے کسی مضبوط سیاسی دھڑے کی حمایت درکار تھی۔ یوں دونوں کی ضرورتوں نے میاں مامون جعفر تارڑ اور چودھری مہدی حسن بھٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں میاں افضل حسین تارڑ نے چیئرمین ضلع کونسل حافظ آباد منتخب کے الیکشن کے لیے یونین کونسل کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے میں مامون جعفر تارڑ چودھری مہدی حسن بھٹی کی حمایت سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کھڑے ہو گئے، جس میں یہ چیئرمین کے امیدوار تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ وائس چیئرمین کے طور پر گاؤں کی ایک چھوٹی برادری کے فرد کو شامل کیا، جس سے چھوٹی برادریوں کے ووٹ بھی انہیں ملے۔ ابتدائی نتائج میں میاں مامون جعفر تارڑ نے میاں افضل حسین تارڑ کو شکست دے دی۔ بعد میں دوبارہ گنتی اور انتخابی عمل میں بے قاعدگی کے نتیجے میں مسترد شدہ ووٹوں کی بنیاد پر ریٹرننگ آفیسر نے افضل حسین تارڑ کو کامیاب قرار دے دیا۔ میاں مامون جعفر تارڑ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے، لیکن سپریم کورٹ نے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کو بحال کرتے ہوئے میاں افضل حسین تارڑ کو کامیاب قرار دے دیا۔ یوں ایک طویل عدالتی جنگ کے نتیجے میں میاں افضل حسین تارڑ چیئرمین ضلع کونسل منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران میاں مامون جعفر تارڑ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی نظروں میں مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں 2018 کے جنرل الیکشن میں پنجاب اسمبلی کی نشست پر تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کسی طرح کی مشکل پیش نہ آئی۔ انہوں نے PP 69 سے 58,337 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ سابقہ 2 انتخابات میں اس حلقہ سے کامیاب ہونے والے چودھری اسداللہ رائی مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے، لیکن 2017 کی مردم شماری کے نتیجے میں حافظ آباد میں قومی اسمبلی کا ایک حلقہ ہونے کی وجہ سے میاں شہید حسین بھٹی کو PP 69 کا ٹکٹ دے دیا گیا۔ نتیجے میں اسداللہ رائی مسلم لیگ نون چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان کی ٹکٹ پر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہی بال ترتیب 51,644 اور 19,621 ووٹ لے کر مامون جعفر تارڑ سے ہار کھا گئے۔ کامیابی کے بعد مامون جعفر تارڑ عثمان بزدار کمینہ میں پارلیمانی سیکرٹری برائے سیاحت بن گئے۔ عثمان بزدار کے استعفے کے بعد پرویز الہی کے دور میں انہیں چیئرمین ٹوئیٹا مقرر کیا گیا۔ مقامی سطح پر انہوں نے چودھری مہدی حسن بھٹی کی معاونت سے سیاست کا آغاز کیا تھا، لیکن 2018 کے انتخابات میں فوری بعد اختلافات کے باعث مامون جعفر تارڑ نے چودھری مہدی حسن بھٹی سے سیاسی رائے الگ کرتے ہوئے ضلع بھر میں اور خصوصیات اپنے حلقہ انتخابات میں اپنے سیاسی دھڑے مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب نظر آئے تھے۔ مامون جعفر تارڑ نے گزشتہ 5 سالوں میں اپنے حلقے انتخابات میں کافی ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں بھی ایک مضبوط امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ تاہم حالیہ دنوں میں انہوں نے چودھری مہدی حسن بھٹی گروپ کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملنے کی صورت میں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کے بقول میں مہدی حسن بھٹی یا ان کے بیٹے شوکت علی بھٹی کے کسی صورت حمایت نہیں کر سکتا، اس لیے PP 69 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لوں گا۔ اس صورتحال میں مہدی حسن بھٹی گروپ نے ان کے مقابلے میں اسداللہ رائی کو تحریک انصاف میں شامل کرتے ہوئے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے میاں شہید حسین بھٹی امیدوار ہوں گے۔ تجزیہ نگاروں کا نزدیک مئی میں انتخابات کے مکان قریب نہ ہونے کے برابر ہے، تاہم اگر الیکشن ہوئے تو تینوں امیدوار کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، یہ سٹوری اج ساڈے مامون جعفر تارڑ دے خاندان دے حوالے نال آئی۔ انشاءاللہ اسی نیکسٹ سٹوری لے کے کسے اور امیدوار دے حوالے نال لے کے آواں۔ ساڈا فیس بک پیج سچیاں گلاں تے چودھری بابر سنگھ کانجو آفیشل تے ساڈا نال YouTube چینل کانجو TV 1 نو ویکھدیاں رہنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔